नमस्कार बंधुगण आम उपरे जेतेबेले महादेव प्रसन्न होइथांती सेतेबेले से आमको अनेक गुड़ाए संकेत प्रदान करिथांती। जेतेबेले आमे महादेवंकु भक्ति और पूजा पाठ करंती मनस्कामना पूरण पाई करिथांती सेतेबेले मध्य महादेव आमर बहुत प्रकारर परीक्षा नैथांती। तेणु महादेव आमर पूजारे प्रसन्न अछंती बोली आमे किपरि जानिबा ताहले सही कथा को आपण जानिया पई महादेव आपण को केते गुड़ाए संकेत प्रदान करिथांती। सही गुड़िक स्वप्न माध्यम रे हो किंबा जेकोसी प्रकार रे हो आपण माननकु महादेव एही सबु संकेत प्रदान करिथांती। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा केउ सबु संकेत आपण को मिलिले आपण माने जानिबे जे महादेव आपण को ऊपरे संतुष्ट अछंती। महादेव कृपारु आपण जीवन रे आपण को आगकू आपणकर कल्याण हेबार अछि एवं आपणकर भाग्य बदलिबाकू जाउअछि। तेबे एही सबु संकेत जदि आपण को मिले तेबे आपण एहा जानिबे जे आपणकर भाग्य आगकू बदलिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा कौन सही सबु संकेत गुड़िक। एहा पूर्वरु जदि आपण माने मध्य भगवान शिव शंकर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण जदि महादेव आपण को ऊपर संतुष्ट अछंती तेबे महादेव निश्चित रूप से आपण को स्वप्न रे एही सबु संकेत गुड़िक प्रदान करिवे। एही सबु संकेत माध्यम रे महादेव आपण को जणाइबा पई चाहुथांती जे तुमर जहा भी किछि दुख कष्ट थिला ताहा सबु सरी गला। एबे ठारू तुमे आउ दुख कष्ट भोग करिवो नाही। एबे केवल तुमे तुमर जीवन रे सुख एवं शांति भोग करिवो। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा कौन सही सबु संकेत गुड़िक। जदि आपण माने स्वप्न रे कोनोसी भी देवी देवता मानन को देखंती आपण जेकोनोसी भी देवी देवता को देखंतु जेपरी महालक्ष्मी हुअंतु शिव शंकर को देखंतु नारायण को देखंतु ब्रह्मा को देखंतु विष्णु को देखंतु जगन्नाथ को देखंतु जहाकू भी आपण देखंतु ताहले आपण बुझी जिबे जे आपणकर जहा भी किछि समस्या थिला सही सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर हेबाकू जाउअछि। ताहा आपणकर आर्थिक समस्या हो पारिवारिक समस्या हो किंबा रोग वैधिक समस्या हो एही सबु समस्या रु आपण को मुक्ति मिलिबाकू जाउअछि बा एही सबु समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि। ठीक सही परी जदि आपण स्वप्न रे भगवान शंकर सहित जोड़ी कौनसी भी जिनिस को आपण स्वप्न रे देखंती जेमिति वृषभ हेला त्रिशूल हेला डंबुरु हेला चंद्र साप किंबा भगवान शिव एवं माता पार्वती जदि एमानंकु आपण स्वप्न रे देखुछंती ताहले आपण एहा जानिबे जे एहा महादेव आपणकर प्रति शुभ संकेत देइछंती। आउ मध्य आपण एहा बुझी जिवे कि आपणकर भाग्यर उदय हेबाकू जाउअछि। जहा भी किछि आपणकर पुराना काम अटकी थिला आपणकर आर्थिक समस्या देखा दउथिला सेही समस्या गुड़िकर अंत हेबाकू जाउअछि। जेतेबेले आमर भल समय आसी थाए सेतेबेले भी भगवान आमको किछि संकेत प्रदान करिथांती। ठीक सही भली जेतेबेले आपणकर खराब समय आसी थाए तो सेही खराब समय बेले भगवान आपण को केते गुड़ाए संकेत प्रदान करिथांती। जदि आपण को स्वप्न रे शिवलिंग दर्शन हुए ताहाले एहा अत्यंत शुभ होइथाए। किंतु जदि आपण माने सोमवार दिन स्वप्न रे शिवलिंग को देखंती ताहाले एहा बहुत शुभकारी होइथाए। आउ जदि आपण कला शिव परिवर्ते आपण धड़ा शिवलिंग देखंती ताहाले एहा बहुत भल शुभ संकेत होइथाए। देखंतु धड़ा चिन्ह होउछि शांति एवं आध्यात्मिकार प्रतीक अटे। जदि आपण एही भली किछि संकेत स्वप्न रे देखुछंती तेबे आपण बुझी जांतु कि आपणकर आर्थिक समस्या दूर हेबार अछि एवं आपणकर आर्थिक उन्नति
ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭସ୍ମ କିମ୍ବା ପାଉଁଶ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ଭସ୍ମ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ଭସ୍ମରେ ସେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି, ଭସ୍ମକୁ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭସ୍ମ ଯେହେତୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସୋମବାର ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସୋମବାର ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବେ ବା ଆପଣ ସାପ ଖେଳୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗ ନାଗୁଣୀଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାଳ୍ପନିକ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ସେହିଭଳି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଷଣ୍ଢ ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେହି କଥା ମହାଦେବଙ୍କ କାନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ପଡ଼ିସାରିଛି ଏବଂ ସେହି କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି।
तेणु यह आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ शुभ संकेत ହୋଇଥାଏ। सेहीपरि जदि आपणଙ୍କ स्वप्नरे सिंह देखुछंती तेबे यह आपणମାନଙ୍କ ପାଇଁ उन्नतिर एक शुभ संकेत ହୋଇଥାଏ। आपण बुझीजिबे कि आपणकर समस्त दुख कष्ट माता पार्वती एवं भगवान शिवशंकर दूर कर देइछंती। बंधु माने थरे थरे एपरि होइथाए काल भैरव किंबा भूत प्रेत को जदि आपण माने स्वप्न देखिले ताहाले एहा मध्य एक प्रकारर शुभ संकेत होइथाए। काहेकि ना जदि जड़े निष्ठार सहित महादेव को प्रसन्न करिया पई पूजा अर्चना करुछांती एबे बेले बेले तुमर परीक्षा नेबा पई से तांकु दूत मानंकु पठाई थांती तेबे एहा मध्य शुभ संकेत होइथाए। तेबे बंधु माने जदि आपण मानंकु मोर एही भिडियोटी भलो लागि थाए तेबे आपण माने एही भिडियो को गोटे लाइक करि दियंतु एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय निश्चय लेखंतु एवं